सावधान ओडिशा आपको स्वागत। आज हूँ 4 मार्च मंगलवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना यथाशीघ्र वीडियो को लाइक करूँ जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वते पहुँच पार। नंबर 1 श्रीमंदिर स्वतंत्र सुरक्षा बाहिनी नियुक्ति लगी विज्ञप्ति प्रकाश पाई। पूर्ण हेब 1083 पदवी। श्रीमंदिर सुरक्षा बड़दाण्ड और दर्शन गहली को श्रृंखलित करने लगी राज्य सरकार पक्षर स्वतंत्र श्रीमंदिर सुरक्षा बाहिनी नियुक्ति लगी विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एथिलागी मोट 1083 पदवी सृष्टि कर विभिन्न वर्गर अधिकारी और कर्मचारी मानक नियुक्त कर स्टेट आर्म्ड कैडर गोटे कमांडेंट 2टी डेप्यूटी कमांडेंट 10टी असिस्टेंट कमांडेंट 8टी इंस्पेक्टर 31टी सब इंस्पेक्टर 24टी असिस्टेंट स्टाफ इंस्पेक्टर पदवी पूर्ण हो। नंबर 2 पतंजलि विश्वविद्यालय वार्षिक उत्सव अभ्युदय जोगदेले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। पतंजलि रिसर्च सेंटर प्रतिष्ठा करी पतंजलि समाज प्रति एक गुरुत्वपूर्ण अवदान रखिछि। ए गवेषणा और विकास केन्द्र पतंजलि विश्वविद्यालय को शिक्षा और गणशिक्षा तथा उद्भावनर केन्द्र में परिणत कर। पतंजलि विश्वविद्यालय आगामी दिन में चिकित्सा और खाद्य निरापत्ता क्षेत्र को विश्वर समाधान प्रदान कर केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। श्री प्रधान आज देवभूमि उत्तराखंड में पतंजलि विश्वविद्यालय वार्षिक उत्सव अभ्युदय जोगदेवा अवसर में कहते पतंजलि विश्वविद्यालय यह उत्सव भारतर शाश्वत ज्ञान परंपरार एक नूतन जुग आरंभ प्रतीक। नंबर 3 सस्ता है पेट्रोल। 1 टंका पेट्रोल दाम सस्ता कले छत्तीसगढ़ सरकार। सोमवार दिन छत्तीसगढ़ सरकार बजेट उपस्थापित कर अनेक बड़ घोषणा कर। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहेब सरकार रे अर्थमंत्री थिबा ओपी चौधरी राज्य में पेट्रोल मूल्य ह्रास ने बजेट में घोषणा करते। तेबे जदि आम वर्तमान समय छत्तीसगढ़ में पेट्रोल दाम विषय कथा तेबे छत्तीसगढ़ समस्त सहर पेट्रोल मूल्य 100 टंका उपर अछि। राजधानी रायपुर में 1 लिटर पेट्रोल 100 टंका 45 पैसा बिक्री होता बेले राजनंद गाँव में यह 100 टंका 85 पैसा प्रति लिटर रे बिक्री होची। बजेट रे सरकार घोषणा पर यह लिटर प्रति 1 टंका सस्ता हेबो एवं अनेक सहर में यार मूल्य 100 टंका तलक खसी आसिबो। नंबर 4 खूब शीघ्र राज्य आरंभ हेबो पार्ट प्लॉटिंग पंजीकरण। एने सूचना देते राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। एने राजस्व विभाग को ड्राफ्ट देला नगर उन्नयन विभाग। मार्च शेष सुधा ड्राफ्ट को तर्जमा करी संशोधन करा परे मोडालिटी प्रस्तुत करी एहाको कार्यकारी कराजिबो। राजस्व हानि हेउथिबारु ए पदक्षेप नै जाउथिबा कहछन्ती राजस्व मंत्री। प्लॉटिंग पई मध्ये नुवा गाइडलाइन आसिबो। जो मैंने प्लॉट किणवे से रास्ता एवं आनुषंगिक सुविधा पाइबे। ड्राफ्ट को अध्ययन करा आवश्यक पड़े आउ किछि नियमावली जोड़ा जाय पारे बोली मंत्री कहछन्ती। रेरा ओडियो मध्य ए ड्राफ्ट को तर्जमा करिबो। मार्च मास सुधा संशोधन और स्पष्टीकरण जहार आवश्यकता अछि नोटिफिकेशन हेबो। नंबर 5 ओडिशा मानवाधिकारी कमिशन रे पहुंचला मोबस मामला। भुवनेश्वर नियमित व्यवधान रे मोबस दुर्घटना घटाई चली। गत 4 मास तारिख में नंदनकानन रघुनाथपुर रे मोबस धक्का जड़े स्कूल पिलार मृत्यु घटिला। 12 वर्ष नाबालिका कुन्नी जुआड़ी साइकेल रे स्कूल जाउथिया बेले धक्का देइथिला मोबस। दुर्घटना रे कुनी जुआड़ीर मृत्यु होइतिला। मोबस ड्राइवर बेपर गाड़ी चालना जो दुर्घटना घटवा जो अभियोग कर आईनजीवी प्रवीर दास ओडिशा मानवाधिकारी कमिशन मामला रुजु करछन्ती। यार तदंत कर रिपोर्ट देवाक क्रूट को निर्देश देइछन्ती ओएचआरसी अध्यक्ष। आसंता मे 23 रे मामला रे परवर्ती शुणाणी हेबो। नंबर 6 आसंता 24 मार्च रु 26 मार्च मध्य दिल्ली रे आरंभ हेबो बजेट अधिवेशन। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग जरिया दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सूचना दैछन्ती। से कहिसन्ती ए विकसित दिल्ली रो बजेट ए बजेट जनतांक बजेट हेबो। ए बजेट रे सब वर्गर लोकन को गुरुत्व दिया जिवो। दिल्ली रो आवश्यकता को रखी जेपरि बजेट प्रस्तुत हेबो सेने सब अधिकारी को निर्देश दिया जायछि। जनसाधारण को परामर्श पई एक व्हाट्सएप नंबर एवं वेबसाइट जारी करछन दिल्ली सरकार। दिल्ली रो जे कोनोसी व्यक्ति परामर्श दे पारिबे। नंबर 6 राज्य उपर मुहां ताती 37 डिग्री टपिला 10 सहर तापमात्रा। 40 डिग्री मुहां पश्चिम ओडिशा। रविवार बौद्ध बलांगीर 38 डिग्री टपिची पारद। बौद्ध तापमात्रा 38.2 डिग्री छुंची। राजधानी में दिनक 2 डिग्री तापमात्रा बढ़ी। आज झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ टिटलागढ़ अनुगुल बलांगीर संबलपुर बरगढ़ तापमात्रा 35 डिग्री उपर रहिबा आकलन करा जायछि। मार्च मासरे स्थिति असंभाळ हेबा आशंका करा जाउछि। एबे उत्तर पश्चिम भारत को राज्य को गरम पवन आसुछि। सेठारे वर्षा हेउनथिबारु सेठारे गरम अनुभूत हेउछि। तेणु सेठारु आस्तिबा गरम पवन जो ओडिशार ताती देखिବାକୁ मिलछि। आसंता 2 सप्ताह पाग सुखिला रहे बोली आकलन करछि पाणीपाग विभाग। नंबर 8 सरिला सुभद्रा शक्ति मेला। 9 दिन में 400 बनिले लक्षपति दीदी। लक्षपति दीदी प्रयास सफल होइतिबा सुभद्रा शक्ति मेलार उद्यापनी उत्सव में जोगदे कहते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। उपमुख्यमंत्री कहते ए मेलार 7 लाख ग्राहक आसुवा बेले 5 कोटी टंकार बेपार होइछि। प्रत्येक स्टल 2 ରୁ 4 लाख टंकार लाभ करिबार सफल होई पारिछन्ति। आगको विभिन्न अंचल में ए मेला लागिथिबारु सेठु मध्य लक्षपति दीदी सृष्टि हो बोली
କହିଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ମେଳା 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 9 ଦିନର ଭଲ ବେପାର ହୋଇଥିବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ଗଣିବ ବିଏମ୍ସି, ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କୁକୁର ଗଣନା ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡୁଥିବା ଏବଂ କୁକୁରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୁକୁର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ଧାନ ଓ ଗହମ ଉପରେ ମିଳିବ ଅତିରିକ୍ତ ଫାଇଦା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଧାନ ଉପାର୍ଜିତ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା 4,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗହମ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ରିଲିଫ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ 2,425 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଅତିରିକ୍ତ 175 ବୋନସ୍ ମିଳିବ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,600 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ ପନ୍ନତି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦକଙ୍କୁ ବଡ଼ ରିଲିଫ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବ। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଖରାଦିନ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସୋମବାର ଦିନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ସକାଳ 8ଟାରୁ ହିଁ ଖରା ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କୁ ତତ୍କାଳ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସହାୟତା ବାବଦକୁ ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ବୋଲି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 84% ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ବଳକା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 13 ଆଇପିପିବିରେ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଆଇପିପିରେ ସର୍କଲ ବେସ୍ଡ ଅଫିସର ସିବିଓ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିବ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରୁଥିବା ଜରୁରୀ। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେହି ରାଜ୍ୟର ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ସର୍ବନିମ୍ନ 21 ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂରକ୍ଷିତ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ସୀମାରେ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତଥାପି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ଅଧିକ ବିଲ୍ ଗଣୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଜୁଳି ବିକୁଛନ୍ତି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ କମାଇବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଚାପରେ ଗ୍ରାହକ ଚେପା ହୋଇଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା 88 ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ତୁଳନାରେ ଢେର ଅଧିକ। ନମ୍ବର 15 ଗୋଟିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 3 ଥର ଭେଟ ହେବ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଖୁସିର କଥା ହେଉଛି ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫିରେ ଏହି ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲଗାତାର 3 ଥର ଭେଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ। ଆମର ଆଉ ଏକ ଖୁସି କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବହୃତେ ପହଞ୍ଚାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।